Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khabar semua. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video lagi tentang XAG USD. Apa tu XAG USD? Ia adalah silver, perkataan lain bagi silver. Kalau XAU USD kita ada untuk gold, XAG USD ialah untuk silver. Alright, so dekat sini saya dah tandakan marking dua bearish engulfing. Satu bearish engulfing. Di sini kita ada bearish engulfing yang cantik, bearish engulfing. Dan sini kita ada dua bullish engulfing. So maksudnya satu contoh yang cantik dalam satu chart, kita ada bearish engulfing dan kita ada bullish engulfing, dan you boleh tengok bagaimana price react ataupun bertindak balas terhadap bearish engulfing dan juga bullish engulfing. Okey, di sini you perhatikan kita ada bearish engulfing merah-merah. Okey, a very big one. So saya besarkan sikit. Right. Okey, kita ada satu CS yang kecil, bearish engulfing merah-merah. Dia melangkaui bearish engulfing CS sebelum ni, which is very nice. So apa kita buat lah, kita ada tandakan open price bearish engulfing tersebut. Okay, which is a very nice. Dan kedudukan dia, perhatikan kedudukan dia, very good. Dan di sini dekat bawah ni pula kita ada bullish engulfing type 3, di mana kita ada dua support yang sama baris, and then kita ada bullish engulfing biru. So which is a very good. Okay, now but the most important thing yang saya nak bagi tahu hari ni adalah video ni, boleh katakan banyak video yang you akan tengok nanti. Ini video paling penting sebab ia mempunyai ciri-ciri paling bagus, lokasi yang paling saya suka bila berlaku macam ni. Contoh, katakanlah saya buka pen. Kita dah belajar bahawa tempat ataupun lokasi, kedudukan di mana bearish engulfing tersebut memainkan peranan yang sangat penting. So di sini saya ingin tekankan bahawa kita hanya entry di kawasan QML dan juga SSR. So saya ulang semula, katakanlah kita ada high, low, higher high and lower low. Katakan masa price nak buat lower low tu berlaku bearish engulfing di sini. Okay, saya tandakan bearish engulfing macam ni lah. Dia naik ke atas and then dia turun ke bawah. Okay, so di sini kita ada high, low, higher high, lower low. So ni adalah kita punya QM level. Kalau saya tandakan satu line, QM level kita sama baris dengan kawasan MPL ataupun kawasan bearish engulfing kita yang berada di sini. Ini adalah lokasi yang sangat cantik. Okay, now the most important part. Bearish engulfing kita akan sangat cantik, sangat kukuh untuk kita entry di sini nanti bila price datang semula. Apabila kita mempunyai dua resisten yang sama baris di kawasan previous high. Let's suppose kita tandakan sini sebagai R1, sini sebagai R2. Okay, so di sini kita ada price naik ke atas, push ke atas sedikit sahaja, membuat higher high. Saya tandakan higher high, and price turun ke bawah laju. On the way dia turun bawah, berlaku bearish engulfing di sini. Ini sangat cantik. Ini adalah tempat yang paling cantik sebab ini adalah kawasan MPL, maximum pin level. Sini adalah MPL. One of the best. Dan MPL ini wajib sama baris dengan previous high. Yang sini saya tulis previous high. Berlaku previous high dan juga sama baris dengan R2. R2 adalah kita punya QM level. Okay, so bila kita ada dua resisten, di sini kita ada dua resisten, which is the key. Dua resisten sama baris, which is kita punya key untuk a very good QM level. So this is, you dah ada dua resisten sama baris, and then price naik ke atas sedikit sahaja, tidak boleh pergi jauh-jauh. Dia buat higher high, dia breakout sikit, and then dia patah balik, dia turun ke bawah semula, and then di sini dia buat bearish engulfing formation. Bearish engulfing, maybe bearish engulfing type 1, maybe type 2, maybe type 3, and then dia turun ke bawah. Ini adalah bearish engulfing yang paling cantik bila berlaku
something like this. Sama baris dengan QM level, sama baris dengan previous high. So bila price datang dekat sini, kita just entry sell saja. Kita akan entry sell bila price retest. Okay. Now di sini MPL sini dekat shadow sini, kalau katakanlah shadow di sini di bearish engulfing tersebut tinggi naik ke atas ni, lebih tinggi daripada higher high, maka tidak valid, automatic batal. So seperti contohnya kita buka chart XAG USD. So the first thing, katakanlah benda ni belum berlaku, something like this, price tengah naik. Apa you buat ialah ambil satu horizontal line. Di sini kita dapat R1, R2, which is a very good one. R1, which is sama baris R1, and di sini kita ada R2. Sama yang mesti lukis tadi, kita ada resistance sama baris. Dan di sini you perhatikan, kalau saya tandakan, kita ada higher high. Okay, kita ada higher high. Saya tandakan sini sebagai higher high. Higher high atau HH. And then dia turun ke bawah laju. Very fast. On the way dia turun bawah tu, lebih kurang dekat sini, lebih kurang sama baris dengan R1 dan R2, kita jumpa bearish engulfing, which is a very good location, a perfect location. So apa kita buat ialah kita adjust kita punya line line horizontal line. Kita akan kecilkan stop loss kita. Bila kita nak entry nanti, just tanda dekat mana aras paling tinggi, dekat shadow ataupun open price. So kita ambil open price. So kita tandakan di sini saja. Ini adalah entry zone kita. Okay, ini adalah entry zone kita. Bila price sampai ke sini, maka price trigger stop loss kita berapa? Suppose di stop loss kita dalam 6 pips, something like that, which is very small, very small. Okay, so and then price terjun. So this is a very good example of entry with bearish engulfing. Okay, saya tulis sini entry here. So macam ciri-ciri yang bagus, sini ada bearish engulfing, dan you perhatikan shadow ni tidak lebih tinggi daripada higher high ataupun high sebelum dia. Kalau dia lebih tinggi ke atas, maka tidak valid. Begitu juga dengan yang bawah, kita ada bullish engulfing. Adakah bullish engulfing kita lokasi yang cantik? Yes, kalau you tengok belakang sini, kita ada dua support yang sama baris, and then kita ada lower low yang tidak jauh break ke bawah, which is a very nice. Lepas dia break sikit saja, boom, dia naik ke atas. On the way dia naik atas, kita ada apa? Kita ada bullish engulfing, which is a very nice, a perfect location. Shadow, perhatikan shadow sini. Shadow sini tidak cocok ke bawah, lebih bawah daripada lower di sini. Dia cuma cocok 2 CS sebelumnya, which is very nice. So apa kita buat? Ambil horizontal line, tandakan open price ataupun tandakan di mana-mana type 1 ataupun type 2. In this case kita ada type 3. Okay, type 3 bullish engulfing, dan disitulah entry kita. So bila price datang, dia trigger and you are already good profit. Okay, I harap you faham. Untuk sell macam ni, kita ada R1, R2 sama baris, and then price cocok ke atas lebih sikit. On the way turun bawah, kita ada MPL, very nice. Untuk buy sama juga, kita ada dua support sama baris. Okay, kita ada dua support sama baris, and then dia cocok ke bawah sikit, dia naik ke atas. On the way ke atas tu ada bullish engulfing, which is a very place, a good place, excellent place untuk entry. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.